Hello guys, dinini ani recipe hingkai chakung rok belai ni mosodeng bermasara hingke tai uko phantok tai ilisi akran bai chutney swnamani hingke first no ang chakung rok belai no suwui kaham khe nawui o jaga o ang suma bo tui bai no tui kisa ruui nai bono moponi nakha tarpore khe o jaga thok kisisa ruui nai moso kwthui seri nakha tarpore khe o jaga o ang rosun seri nanai tarpore khe rosun serbaimani pore o jaga o no ang piyaj bo seri nanai kwchak kwchak kisa colour rui muphunai bo hingke tarpore o jaga o ang badam seri nanai badam seri napaimani pore last o thok kisisa tongo o jaga o ang chakung rok belai rukjak no khiklai rikha tabuk mosodeng khlai nai o jaga joto mix khainai hingke first no ang rosun kuphur togui nakha o jaga sabolna bagui hingke rosun kuphur ribaimani pore ang moso kwthui huli nanai moso kwthui kisa bono ang togui nanai moso kwthui wngbaikha hingke o jaga twisa khiklai rwnai hingke tabuk oro joto ribaikha ang som rok norokni ojom mate ridi naiui hingke obono kaham khe ang tabuk mix khainai obo hai mix khainai hingke o jaga o last o mix khaibaimani pore ang badam seri tonmani abono tabuk mix khairinai oro already wngkha mix khaibaikha tabuk next tai kaisa ang mui songmani abo wngkhai ilisi akran bai ang phantok chutney swnamani first no akran rok ang serina wngbaikha abo khe ang video khailia hingke oro ang o jaga piyaj rok sotui rok jeera kisisa add khairikha obono kaham khe tabuk ang sernai hingke som kisa add khaikha last o colour faimani piyaj colour faimani pore ang o jaga o no phantok khiklai rikha kholopi tonkha 5 minute ni bagui hingke already phantok munbaikha hingke ang first o je ilisi akran sermani abo o jaga o ang mix khairikha phantok bai baksa jehetu bo phantok chutney hingke wngbaikha 10 minute ni pore ang bono tui se naikha hingke ang o jaga o belai khamna naikha hingke aboni bagui butui kisa add khairikha o butui no ang frannai 10 minute kholopi tonnai 10 minute pore naimani butui tai kisa tongkho hingke tai 5 minute ni bagui ang bono kisa frannai butui hingke wngkha ebo already ranbaikha।